Hello, good evening sa tanan, especially sa amo ang mga suki diri sa Baol Enterprise. Okay, sa nagbayad og Surseco na kuryente, Surseco electricity bill, niya na ang inyong mga resibo, no? Ako lang siguro i-mention. Tapos kung na-mention man galing ang pangalan, pwede ra gyud ninyo kuhaon diri sa tindahan. Tapos ako lang po siguro i-type sa diri sa comment section para pwede ninyong ma-review kung naaba dito ang inyong mga pangalan. Okay, ni ana ang resibo ni Paho In. Okay. Cuartero Noel, Oplinario Eustaquio, Estrella Ernesto, Hagnano Romeo, Samilian Almaquio, Biton Emiliano, Malazarte Jocelyn, Polinar Benedicto, Mabido Charlita, Nervis Alfonso, Manilhig Zuelo, Bagnol Jamie, Sarausa Lucila, Albia Jimmy, Turoba Giselle, Sarmiento Anilia, Serazo Avilino, Verano Ruel, Serenado Ramil, Somo Virginia, Kanyal Jacinta, Serenado Armando, Samilian Enriquita, Serenado Romeo, Dua Daniel, Ladao Orlando, Akdog Leoneta, Salilin Jongjong, Castillo Rosemary, Luingas Pedro, Samilian Lorenza, Samilian Nardinsha, Tagadiad Juanito, Sangalia Elominador, Sigarel Ruel, Dua Amilin, Susuman Chris, Serenado Giselle Jean, Samilian Corazon, Antipolo Porferio, and Escarilla Ruel. So far, kana pa lang po ang naay resibo sa Surseco. Pwede na po ninyo ni kuhaon diri sa tindahan, no? So, pwede ninyo ni siya i-share ang video. For example ba na nadungog ninyo na nailahang pangalan, pwede ra po ninyo ni siya i-share. Din ako lang po sa comment section, ako lang po isulat ang mga names na naa diri. Okay, pwede po din yun i-share, no, ang atong video. Okay, thank you so much everyone and good evening.